Hibaw jud ko nga daghang kayo makarelate ing nani nga pagkaluto. Kay hibaw na mo basta pista ing nani jud na pagkatirada. Kana bitong dagko kay kaldero ang gamiton para daghan kay tan-awon kay para inigabot sa bisita daghan kay makakaon, daghan kay maglinya, daghan kay magtukong so wala pa moabot ang oras sa pagsugod og pagkaon. Pero gipaningkamutan jud ni na malami ang ilang niluto kay nindot pagkatirada kay para lamian ang mga mangaon. Kana bitaw magbalik-balik ra bitaw kay lamian man sad basta pista ing nanay jud ni mao jud ni siyang kinaunhan ing makuruto kini siya kay daghan kay nagatang ani kana bitaw daghan kay manabang unya mao ra jud ni atngan bitaw kay lami biya sa nilain nya gamay ra magun makuha ni god mao na ikahugmaan na salin sa pista diara ang salin sa pista maglitson paksew na ta kay daghan kayo ning mahurot nga bahaw aning gayuna kay medyo gut mo naman kani kay pagkaugma naman ni hangover naman tigradahan day ng lechon paksew igawas ko ng bahaw di abi kay para ato lang languya.